What's up mga kayabot? Touchdown, Mr. Tari! So for today's video, ikaw na bahala mag-video. O yan, umbisa ako mamasyal kayo ng Mr. Tari. O yan, pang Instagramable. Kasantin po yung nature kene. Nung bisa ko pumamasyal kene, yun po yung Facebook page na at yun po yung location. Po guys. Oren. Okay. Pare. Ay, labasan tayo, Oren po. Oh. Oren po. Vlog. Labasan tayo, didikit yun. Kakasalibog yun eh. 1.5, bilan lang rin. Huwag tamoy katahan. Mag-alawar din dyan. Tiyo. Oh. Sining na. Sina kasi. Nahin na bugo. Sining na. 4, 6, 8, 8. Nahin na po plus 1.5. Ay, 224. 224. 2.9 lang puta kayo. Gcash 500. Oh, pati 500 yan o, 3-4. Ayan po guys, kagulutan po kayo pera. Yan. Ibo po. Mamaya sa mindset. Gcash kanya ng bobang. Ako ng Gcash kayo to. Ay, yung tabayad mo kanyan. Ay, ni Pinoy, bayad ko. Yun nga. Okay. Kapatid. Kapatid. Oh, syempre mga kayobot, pagluto tala parang paldalupan, pagluto talang dog hat. Wah, Ali. Kaya mo. Last night, Mark. Last night. Pure. Ayan po guys, magmiminom na po rin ay White ang 180. Air Nigel. O yung nangyayari dito. Roger, Jermaine. Come to Angel. What the fuck? Hey guys, good morning. Garaban. Kaya ka maswelo mga kayobot, kagising mo, tika almusal. Kami pag nakakain ka ba de? Thank you. Take care. Thank you already. Mapali pa lagi ini. mayari dyan. Di ba dyan? Di pa ako pa dyan, yung blower. Marami, thank you. Diyan ako, yung blower. Wala mo yan. Oh, goodbye, Mr. Jerry. See you next season.